दोस्तों, इंसान इस दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक में से है, लेकिन इंसानों और साइंसदानों की बेशुमार स्टडी के बाद ये कंफर्म हुआ है कि इस वक्त बहुत से जानवर ऐसी तादाद में मौजूद हैं जिनकी जहानत और स्मार्टनेस इंसानों के बाद बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है। ये जानवर सिर्फ देखने और सुनने के लिहाज से ज़हीन और स्मार्ट नहीं होते, बल्कि समाजी राब्ता, याददाश्त, कम्युनिकेशन की वजह से भी बहुत ज़हीन और स्मार्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ज़हीन हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट एप्स की। ये इस जानवरों की लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाला जानवर है और ये इंसानों के बाद जहानत के लिहाज से दूसरे नंबर पर आने वाला जानवर है। साइंसदानों का मानना है कि इंसान इन एप्स की नस्ल से ही अपनी इस मौजूदा शक्ल में वक्त के लिहाज से वजूद में आए हैं। इन एप्स का खानदान चिंपैंजीज, ओरंगूटन्स, गोरिल्लाज और बोनोबाज पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन ग्रेट एप्स की ज़हीन आदात कौन सी हैं। इनकी ज़हीन आदात को बताने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया में इस वक्त इन बंदरों में सबसे ज़्यादा ज़हीन बंदर गांजी बंदर है। ये बंदर बोनोबा ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। ये बंदर इतना ज़हीन होता है कि अगर आप इसके सामने तस्वीर का एक चार्ट रखें और इन तस्वीर में से आप किसी एक का नाम लें, तो ये बंदर इतनी सलाहियत का मालिक होता है कि आपको इशारा करके बता देगा कि आपने इस तस्वीर में से किसका नाम लिया है। इन बंदरों में मवासलात की ताकत ज़्यादा होती है और इशारों को आसानी से समझ सकते हैं। इनमें अपना घर बनाने की सलाहियत होती है और अपने खाने को किस तरह हासिल करना है इसके लिए अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल को सीखने के बाद अपने आप को इस माहौल के मुताबिक तैयार रखने की सलाहियत रखते हैं। अगर खतरा है तो एहतियात करते हैं, अगर किसी से बचना है तो अपनी अकल के लिहाज से दूसरों को चकमा देकर भागने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इंसानों की जुबान को सीखने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इनफरादी अल्फाज को जल्दी सीखते और समझते हैं और इशारों की मदद से इसका इजहार भी करते हैं। अगर आप इन बंदरों के सामने फलों का एक चार्ट रखेंगे और आप इनमें से किसी फल का नाम लेंगे तो आपको ये इशारा करके बता देगा कि आपने किस फल का नाम लिया है। क्योंकि ये बंदर बोलने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये ज़्यादातर इशारों की मदद से इंसानों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, ज़हीन और स्मार्ट जानवरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाला जानवर डॉल्फिन है। दोस्तों, डॉल्फिन का ज़हन इसके जिस्म में मौजूद तमाम अज्जा से बड़ा होता है। डॉल्फिन पेचीदा मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि करतब दिखाते हुए मुख्तलिफ रैंडम रिंग्स की रुकावटों को कैसे अबूर करना है समझकर अपने करतब दिखाते हुए गुजर जाती है। ये अपने जज्बात का इजहार करने की सलाहियत रखती हैं। इनमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को सीखने की काबिलियत बहुत अच्छी होती है। ये जानवर चीज़ों को बहुत जल्दी से सीखते हैं। दोस्तों, डॉल्फिन इस कदर ज़हीन होती है कि खुद जो इसने सीखा हो इसको दूसरी डॉल्फिन को भी सिखाती है। आराम करते हुए डॉल्फिन के ज़हन का एक तरफ का हिस्सा सोता है और दूसरी तरफ का हिस्सा आने वाले खतरात के बारे में आगाह करता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आने वाला जानवर हाथी है। इसको स्मार्ट मखलूक में समझा जाता है। दोस्तों, हाथी इस खुशकी में रहने वाले तमाम जानवरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बड़ा दिमाग रखता है और इसके दिमाग के अंदर इंसानों से 3 गुना ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि ज़्यादातर न्यूरॉन्स हाथी के बड़े भारी भरकम जिस्म को कंट्रोल करने में मदद फराहम करते हैं। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि एक ही वक्त में चलने और दौड़ने की सलाहियत रखता है। गौर करने पर आपको पता चलेगा कि अगली टांगों का साइज ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है कि पैदल चल रहा है, लेकिन अगर इसी वक्त इसकी पिछली टांगों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये जानवर दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है। हाथी के अंदर ख़ानदानी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये जानवर बगैर किसी कन्फ्यूजन के अपने ख़ानदान में मौजूद तमाम फ़र्द को आसानी से पहचानने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि आवाज़ों के दरमियान फ़र्क को समझने की सलाहियत रखता है। आवाज़ को सुनकर इसको पता चल जाएगा कि ये आवाज़ इसके मालिक की आवाज़ है या किसी दूसरे फ़र्द या जानवर की है। हाथी इस कदर काबिल होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाने की सलाहियत रखता है। 2010 में 7 साला एशियन हाथी जिसका नाम कंडूला था, इसने साइंसदानों को काफ़ी मुतासर किया जब इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल से चीज़ों को इस्तेमाल करके उन फलों तक रसाई हासिल की जो इसके पहुँच से दूर थे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, हाथी इशारों को समझ सकता है। हाथी एक दूसरे के साथ गमी खुशी में शरीक होते हैं और अपनी आवाज़ और जिस्मानी हरकत से इसका इजहार भी करते हैं। ये अदात ग्रेट ऐप से मिलती जुलती हैं। अगर इन जानवरों की किसी ग्रुप में मौजूद कोई हाथी बीमार हो तो इसके पास घंटों तक खड़े रहेंगे और चलते हुए इसको साथ ले जाने में मदद करते हैं। हाथी अपने मरने वाले प्यारों की हड्डियों का बहुत ख्याल रखते हैं और बाज़ औक़ात इन बाक़ियात को दफनाने की सलाहियत रखते हैं। हाथियों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। ये अपने साथियों दोस्तों को बहुत सालों बाद भी पहचानने की सलाहियत रखते हैं।
اس کے علاوہ خوراک تک رسائی کے لیے مختلف رستوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ 1999 میں 2 ہاتھی جن کا نام بالترتیب جانی اور شرلے تھا، سرکس میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ یہ دونوں ہاتھی کسی وجہ سے بچھڑ گئے۔ 20 سال بعد کسی ہاتھی پارک میں آمنے سامنے ہونے پر فوراً ایک دوسرے کی طرف لپکے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھی کی یادداشت کتنی تیز ہے۔ ان جانوروں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر آنے والے جانور کا نام ہے وہیل۔ وہیل کا دماغ کافی بڑا ہوتا ہے۔ وہیل کے نطفے کا دماغ ایک مکمل جوان انسان سے 5 گنا بڑا ہوتا ہے، تو سوچیں ایک وہیل کا دماغ کتنا بڑا ہوگا۔ وہیل کا بچہ اپنی ماں کی آواز اعداد کو پہچاننے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ تیرتا رہتا ہے۔ یہ جانور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پیچیدہ آوازوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، وہیل اپنے ہر ساتھی کو خاص آواز سے بلاتی ہے۔ ریسرچر کا ماننا ہے کہ وہیل دوسری وہیل کو ان کے مختلف ناموں کے ساتھ پکارنے کے لیے مختلف آوازیں نکالتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جانور گروپ کی شکل میں ٹریول کرتے ہیں اور شکار کرتے ہیں۔ سفید وہیل مچھلی انسانوں کی سپیچ کی نقل اتارنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ دوستو، ان جانوروں کی لسٹ میں نمبر 5 پر آنے والا جانور ڈاگ ہے۔ یہ انسان کا وفادار پالتو جانور ہوتا ہے۔ ایک عام ڈاگ انسانوں کے 2 سال کے بچوں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہترین سونگھنے کی حس، حفاظت کرنے کی طاقت اور انسانوں کی دنیا میں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خطرات کو بھانپنے کے بعد اس کے بارے میں آگاہ کرنے کی قابلیت کے ساتھ اپنے مالک کی آواز کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جانور لاکھوں اقسام کی خوشبو کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور اپنے مالک کے ہر اشارے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 6 پر آنے والے جانور کا نام ہے آکٹوپس۔ آکٹوپس بغیر ہڈی رکھنے والے جانوروں میں سے ہے جو کہ ذہین اور مشکلات سے بچنے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دنیا میں موجود ہڈی کے بغیر جانوروں میں سے اکیلا ایسا جانور ہے جو کہ چیزوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کو کسی باکس میں بند کر دیا جائے تو یہ اس جیسی مشکلات کو آسانی سے حل کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں اس باکس سے باہر آ جائے گا۔ آکٹوپس کا بچہ آسانی سے دوسرے آکٹوپس کی عادات کو سیکھ لیتا ہے۔ اگر اس کو کسی چیز سے خطرہ ہو یا اس کو کوئی ڈھونڈ لے تو یہ سیاہ رنگ کے فلوئڈ کو چھوڑ کر ان کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر نکل جاتا ہے۔ یہ سیاہ فلوئڈ سونگھنے کی حس کو ختم کر دیتا ہے۔ شکاری سے بچنے کے لیے اپنے جسم کی شکل کو تبدیل کر کے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کی قابلیت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، نمبر 7 پر آنے والا جانور ایک پرندہ ہے جس کو ریونز کہتے ہیں۔ یہ پرندہ کوے کی طرح دکھنے والا پرندہ ہے۔ یہ پرندہ جب تک انسانوں کی طرح میچور اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ اپنے والدین کا گھونسلہ نہیں چھوڑتا۔ جب یہ تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو اکیلا اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک یہ پرندہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تب تک یہ اپنی جیسی عمر کے ریونز کے گروپ کے ساتھ اڑتا ہے اور رہنے کے آداب سیکھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اپنی لائف پارٹنر کو ڈھونڈ کر اپنا علیحدہ گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ یہ پرندہ بہت ذہین اور چلاک ہوتا ہے۔ ریونز کو ہمیشہ اس چیز کے بارے میں پہلے سے معلوم ہوتا ہے جو چیز اس نے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ریون جس جگہ سے ایک بار گزر جائے تو اس جگہ کو دوبارہ آسانی سے ڈھونڈنے کے ساتھ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برف کو بہت پسند کرتا ہے اور اپنے کھیلنے کے لیے کھلونے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ریون انسانی زبان کو سیکھ کر اچھے انداز میں طوطے سے بہتر آواز میں بول سکتا ہے۔ دوسرے جانوروں کو دھوکہ دے کر کھانا چھیننے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ اگر کسی ریون کا ساتھی فوت ہو جائے تو باقی اس ریون کے ساتھ غم کا اظہار کرتے ہیں۔ جن پرندوں کو ریونز پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ریونز دوستانہ سلوک رکھتے ہیں اور اگر 3 سال بعد بھی ان سے ملے تو ان کو پہچان لیتے ہیں اور خوشی کا اظہار اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اگر اجنبی ریونز ان کے علاقہ میں آ جائے تو ان کے ساتھ غیر دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک جوان ریون گینگ کی شکل میں اڑتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ خدا حافظ۔